Bangladeshi illegal migrants rokno naitogoi dekhlai rohornani sanmungna diyei sangrokchalo Tripura mothani lohaji jakmabai kaisa masreli khlai sabrumni STM ni thani yafarjaka deputation yafarmani jorao manjaka bolong montri Onimeste Burma CEM Purnachandra Jomatia MLA Bishwajit Kolai EM Rabindra Dev Burma social worker Shivanjali Dev Burma te TWF ni Haphang Monihar Dev Burma no khoboi te kubun adong juksong Laitana kisah Halshkang Union Home Minister Amit Shah kaisa notice remani Bangladeshi illegal immigrants rokno baruhaktoni Shahiti Khalinani bagai apati monorogino haste kisah ozomarok deputation yafarlai famani nuksago party monotoi koktomar bisingte debo Simon ka baruhaktoni dalbidal haste Bangladeshi te Rohingya rokno Shahiti Khalai rohor sagai tongkha hanai phiaba taukphano Tripura haste nukjayako mungsa saktarmo Paithago watano mesini dalbidal amsaya hingmutok khlaimani bisingtei Khorang tisalaiga apati munatoi abo haigeno Tripura mothani montri MLA song kaisa misil khlaiye sangrong salo deputation yafarka sabrumni SDM ni thani arono Bangladeshi illegal immigrants rongno naitogoi tiklainani bagai taukphano jora Tongo haste Haphang ni yago abo enani shaka montri Onimeste Burma SDM ni thani deputation chewamon bagin maruo আসাম মেঘালয় মহারাষ্ট্র গুজরাট যেভাবে ভারত সরকার নির্দেশ সীমানিত পরে শত শত বাংলাদেশি পাকিস্তান মায়ানমার নি যে বরফ ফাইনাই রঙ রুতুগৈ আরনি সরকার রমই দङ চীনরনি সরকার চীনরনি পুলিশ ভূমিকা জানাহার তোমরা Tripura মথাজন মনে করি that is not sufficient এবং মনো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থানি जों আপিল খায় তাবুক জরা Tongo অরশিও ভারতবর্ষ যদি সব চাইতে জায়গা চিকন সহ বাংলাদেশি হাফগাঙ্গায় ত্রিপুরা রাজ্য অন্যতম ইনি বাগে তিনি जों SDM ni বিশিতে Tripura ni chief minister no dabi janogo taratari Bangladesh rongno romboi pushback khlai ebong hai khlaiye somosto SDM ni bisingti chen mukhyamantri no pradhan mantri te desh ni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী no chen deputation denai যে বাংলাদেশি রংনো অর জায়গা তংথাই জাথাই রখা হিংকে তিনি Tripura হাসতে ও তনে হানি বুসারো ভবিষ্যৎ বরনি মাসে মানুষ ইয়া ইংনানি এইবো কতরই থাংনানি লামা উই থাংনাই হানি বাবুনি जों सावो ini je illegal immigrant फाइनाय रंनो किसा मासा रां नावै किसा मासा बरनो रां मा बाय आधार कार्ड रेशन कार्ड যত डॉक्यूमेंट फैसिलिटी रय रखा हिंके তিনি বুসারো फाइनाय सालो তিনি ताजानि नंजानि शेयर खाइ मारना हानि बाबुनि जों सारानि मुसुबो তিনি ভবিষ্যৎ যদি যতनो साकसानो इंडियन सिटीजन हिसाबै प्राउड खाइखांके इंडिया गवर्नमेंट जे इंस्ट्रक्शन रमानि न फलो खालायनि नांगो आनेके हम তিনি ভবিষ্যৎ নষ্ট নাই তিনি ভবিষ্যৎनि लामा गोरै उइ थांनाय हानि बाबुनि जों তিনি रेली निबिसिंते राज्य सरकारनो जों सारानि मुसुबो जे राज्य सरकार केंद्र सरकार जे इंस्ट्रक्शन रमानि न दायति एक्शन आनानै फातार हानि फाइनायनो डिटेक रिपोर्ट खायनो এই যে অর ইলিগাল কে আইনি সিমি তংনাই রং বহাইনো সিনি ওই আইডেন্টিফাই খাইওই বরনো খাইনানি নাংনাই Ashali Mesibili kam deputation himlaika TTIDC CEM Purnachandra Jomatia Bolomantri Onimeste Burma MLA Bishwajit Kolai EM Rabindra Dev Burma social worker Shivanjali Dev Burma te TWF ni Haphang Monihar Dev Burma Gita Dev Burma no khoboi te kubun adong juksong Bureau Report Chini Khorang